صلوا على النبي محمد. Terak mencorong nurku se Nabi, terak mencorong nurku se Nabi. Bila etengku dengan berkampi, bila etengku dengan berkampi. Saus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaykhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama nakhussu bi dzikrihim guru badan qaul sareng guru ajunan Semulja Kiai Haji Nasiruddin. Beliau selaku pemangku pondok pesantren Bustanul Ulum beserta seluruh jajaran majlis keluarga sesangat badan kaula muljaki, sangat badan kaula ta'zimi. Ajunan Semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Muhammad Hashim juga badan kaula muljaki. Ajunan Semulja Kiai Nahrawi Muslim. Ajunan Kiai Habib Ahmad. Terjukan tak galib ajunan Semulja Kiai Badari Rafi'i. Terjukan ajunan Semulja Kiai Hasbullah Syamsuddin beserta seluruh jajaran para alim, para guru sedaja sehadir kesempatan mangkin tanpa terkecuali. Nyuwun saporah badan kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian badan kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat saja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa senyepoen Tisa Sana Tengah beserta seluruh jajaran perabot Tisa ben sateja jajaran tokoh masyarakat ben sateja koordinator alumni dari sateja Tisa sehadir kesempatan mangken ben sateja alumnus Bustanul Ulum sekesempatan mangken sareng Allah takdir alengki ka di tempat ngireng sepertama kaula ben ajunan amuji ben asyukur da Allah kalau ben taufik hidayah maunah inayah dari Allah. Kaula ben ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir bisa asilatur rahim sareng kiai sareng guru terjukan bisa silaturahim
kelaben bela, kelaben tretan, terjukan bisa silaturahim, kelaben kanca-kanca selamba asareng ki ngudana mangken asareng pada tuana, lamba ki tenyengah mangken abareng pada kero. Ijaklah tua kan kero. Semoga sareng Allah asareng kau leben ajunan kak dinto beni cuma itunya bisa was. Tapi semoga asareng kelaben kiai kelaben guru sampai ke ajunan Allah, sampai ke swarga pakunta apesa dalam keadaan kenging ridhoipun Allah. Amin Allahumma. Silaturahim kak dinto Bapak Ibu tak usah iya akhirat. Itunya saus bi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto janji dua perkara. Man ahabba ayyun sa'alahu fi atharihi. Pasera orang setero palanceng umur. Ben pasera orang setero paring na rizki banyak falyasil rahimah cepon Kanjeng Nabi. Mun bade orang tero umrah palancengah, mun bade orang rizki na tero banyak maka pakon silaturahim. Ketika kaula silaturahim nyampung bala kaula ben ajunan mun tak ing marga apolong ketika dinto tak tak bangki. Karena mungkin neka telasan tak pada bisa man lambok, telasan lambok neka makin jauh ada mun mungkin punten ngangkui HP. Mohon maaf lahir dan batin. Situ nyampit saya iya kiai. Cukup mohon maaf mungkin neka tak usah entar. Mun lambok ni kan entar padahal sepeda kita ada mendarat. Jalan soko. Mungkin sepeda motor andi kapi HP andi alhamdulillah ada entar mungkin. Kiai ada depan. Untung pada silaturahim, ben kiai pak tabangki makin. Iki dah bangki. Nikai kelanceng umur cepon Kanjeng Nabi. Beni pak tak temate kapan silaturahim beni. Saya nyamai lanceng umur nikah bi Allah umur ipa barokah. Pakun pala sabitak pakun sabitak karena Allah sa'adabu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pala sabitak umur pakun sabitak keng mun ahli silaturahim sabitak nikah isena meras. Lanceng tapi tak ada esena. Panda keng banyak esena. Aku mangu. Hahaha ada rumah. Umur lancung 100 tahun kita mati. Keng tak abojeng. Umur 40 tahun abojeng ngetok. Keng mati umur 40. Aku mangu. Angu umur 100 keng abojeng. Mantar bi Allah sehadir lancung umur kabi. Amin. Mun parlo mantar tak ipate mati ya. Nomor 2 orang ahli areng sareng ni kebeni cuma umur ipa barokah rizki na ipa gempang mun ketipi tak jadi beda berkat gitu iki na bangki mun tak berjaja lekun tar mbian ketipi kan toh ada marga na beda silaturahim mungkin berkat alhamdulillah ni kay tompok kari bedana demai sana ya ada jala begela si datang ikut gaku. Muntaki ngalong bolong tak bisa kak gula ban sampian. Iki dah bangki. Malah manusia ni kesajian apolong rizki ni kesajian banyak. Secara akal, mun sajian banyak orang, kakanan sajian tak ada karena ikam puli keng munding Allah punten. Sajian banyak orang, sajian banyak rizki. Makanya orang alakon ni alakon kecebah. Arapah ijebah sebanyak orang. Padahal secara akal sebanyak pesen ni kebeni ijebah. Mature minta orang sakoni. Mun orang sakoni kang pesen banyakan. Tapi punten sebanyak orang ngak tuku banyakan pese banyakan. Jadi orang sajen along bolong rizki sajen banyak. Orang ni kamu tak along bolong tak kira andi rizki. Mun banyak along bolong ben orang abuh begitu andi rokok kor andi korek kaiki. Mutangki. Babaki pada rokok mun tak ada korek ka. Sampean make rokok tandi mun korek ngibah. Tinggal panyade korek mari, tinggal panyade rokok. Bade ke rokok tandi kare korek katok iko. InsyaAllah beri mun sekalian. Mun tak keng mereka anong kolong tak bisa manusia nikah. Rizki ni kata kira bi malaikat pahaya teraki. Pakun lebet manusia. Orang to kan jai dari kamma besen. Dari orang jai kalampi. Egi na bangki. Orang acualan dari kak dimah rizki na. Dari orang ngobengin. Orang ahli alako dari pasera. Dari orang sengalak terdup. Detik yai dari pasera. Dia ngajak habis. Mundak dia ngajak habis.
Mun kiai ini kan cepon Allah itu buaki dalam Al-Quran min haitsu la yahtasib, dari man ka di man seta eka sangka. Mun kiai ini kan tak eka sangka, kiai ini kan tak ngalak derep, kiai ini kan tak jualan, kiai ini kan tak laku keng bi Allah, justru rezekine pegempangan ben orang sebiasa. Dari kak di mah tor kadang mun yo korban akal ni kata masuk akal rezekine kiai. Iki napa nggih? Cek keng teh dunggi laku cek geuy. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Pasera dan kuleke di sana tengah. Pola bisa du malam besok ona Rabu nak ke acara ulu. Iki bisa. Mole 100. Mun ke seorang, mun kedua 200. Mun kampah pekun 200 kan saya ketan. Maka insya Allah makin silaturahim gak ditawa dua ni kau lebih kau la ajunan. Berarti orang selancang umur. Berarti orang semora rizki nah. Amin Allahumma. Napa boleh makin nikah. Reuni sekaligus pengajian akbar. Luar beda bercanda santunan anak yatim. Beda santunan anak yatim. Beda santunan anak yatim lagi. Sejatim ereng paringi. Pong kita mari ke bel, gula ni kerja tem juga. Kayak ngabri tahu. Mek pola benda sing usara cetak kedeki. Korbini mun laki sepora yo usara tipi. Gula ni kerja tem du kale bapak gula mate, embu alake boleh. Mate boleh. Makin alake boleh kata dong menter tak mati aja tem telo kali mun mate boleh. Sampai makin ki ada sing usara cetak. Akhirnya makin gak dintok beni cuma nyempung tale kelaben kiai, beni cuma nyempung tale antar tretan, tapi nyempung tale kelaben orang seorang gak dintok tubi kaula ajunan esantunin paringin pasera al yatim yatim gak dintok termasuk burleburna Gusti Kanjeng Nabi ben Kanjeng Nabi gak dintujukan yatim. Makanya cepon Kanjeng Nabi ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, sengkok ben orang seabento ben abri ka yatim pada ben dua kriki re swarga pasir saaparing ka yatim maka di Kanjeng Nabi bekal eka polong swarga. Cepon ulama eka polong nikah beda kalanya ada kalanya eka polong hakikoh lakar apolong swarga ben Gusti Kanjeng Nabi. Sebagian ulama ada bu beni apolong swarga tapi apolong pada masuk swarga beni tempat swarga nasi situng tapi pada masuk swarga. Kanjeng Nabi masuk swarga seaparing kajetem masuk tempat tak jauh swarga ni kaca pun ulama beda beluk tingkat keng beluk tingkat kak dinto beda 6.600 sabitek 6 kamar. Jadi atapain lain dari kamar situng ke kamar seatasannya ke perjalanan bainas sama'i wal ard. Jadi swarga ni ka legah, swarga ni ka tak selak pada beni kantok. Makanya sampean mun lebur-lebur kebudan ngebut swarga kemudian. Ki swarga ni ka antara tempat situng ke derajat seatasan ni ka perjalanan antara langit dan bumi. Ni ka benyaang 6.600 sabitek 6. Makanya sampean budian mun masuk swarga pun kamu abai. Sepenting lah apa masuk maki bebe kor masuk tak napa. Nggih. Menter masuk swarga kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sepertama samangken kau leben ajunan nyambung tali dek ke kiai dek ke guru. Nika penting hadirin. Mangken eman kak diman banyak orang kak ditolong pada kaseannya sama guru. Bilebi guru tolang. Guru tolang, makanya nyamai tolang paling eka butuh keng ampo elang. Makanya nyamai tolang. Guru tolang ni ke guru saya ngajari lip aliban, guru tolang ni ke guru saya ngajari ngaji pertama kali. Apa napa mi banyak elang ben banyak ekolopain karena kaprana guru lip aliban ni kebiasaan kiai kampungan. Biasanya beni orang soki, biasanya beni orang terkenal. Mun parlo mace ding tibi ki anu bono. Mare ngaji ka guru tolang pah ngale ka penduk rajo. Coba timur, coba tengah, coba barat. Mule tur kadang guru na bah salah kabeh. Banyak beni kantok. Sebanyak ni kai barat. Dak barat sumenep. Beni kantok tak ada. Ada. Ijak ke bodoh fu. Sampeyan sing ngucap banyak gula saya yang mbok iki. Mun badhe Allah menteri pemberian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Letor
terkadang kapan ngalle ke pondok aroma sepenter kiai guru tolan nggak cuma uning ngaji Al-Quran sampun namun duk santri na uning kitab bahkan bisa maca Fathul Qorib bisa maca Fathul Mu'in terkadang kurang ngajar ke guru yang ngajari lipalipun lambe perlu ingatin hadirin manusia ini kesalim alim ingat napa saus tak kira pak alim kebi tak kira menguasai semua ilmu Allah seadabu dalam Al-Quran wa ma utitum minal ilmi illa qalila manusia ni kata beri ilmu kecuali sekoni pelak fikih belum tentu sorop hebat pelak sorop biasanya mantek tak tahu pelak ilmu mantek biasanya tajwid tak tepat kan sedikit manusia tak usah ilmu orang masyarakat pun tak kira tukang kepi gula ben sampian pelak no kami aku bayi Roma main nebal tak tahu pelak main nebal main sekak kalato pelak main sekak aku bayi rojek ya hebat ke bayi rojek ke bayi bakso barui manusia ni tak kira hebat kebi mangkana sahabat hebat na manusia mun ka guru ni kate ngate si pertama make pelak kangak napa sampian cepon ulama likulli syai'in maziyah tiap tung situng andi keistimewaan mungkin guru tak oning fikih pada ben sampean alim fikih tapi guru oning tajwid sekak di antara dua ilmu kak dinto pada andi keistimewaan mungku Allah Subhanahu wa taala dimin ada salah seorang mondok di salah satu pondok pesantren besar ni kalamba sampuna pleman ke kampung akhirnya karena alim karena pinter ni sampai sombong bahkan sampai nantang masyarakat mek mula berdisi atanya hukum sebagian dari sebagai ibadah ni kepada si tungkuruna keng ni kesombongan luar biasa bahkan nantang mek pola bodo sampean andi pertanyaan sepertanyaan gak dinto tak bisa dijawab tanya aki ke ten gula ajawab kepi apa abai pertanyaan sampean ketika apolong ketika dinto di babah bede sigang kak tanang situng tak langkong tak ten gula saya tanya eki ya tore kenapa saya tanya aki nah ten gula teman mireng kabar bahwa Nabi Allah Sulaiman kak dinto salah satu mukjizat bisa akan dekalaban hewan eki bener bahkan dalam Al-Quran kak dinto cerita aki Nabi Sulaiman kak dinto adekan dekalaban hewan seanya mabilis engki bener kenapa saya tanya aki nah dan gula cuma situng saya tanya aki nah tar bilis saya adekan deban Nabi Sulaiman ni ke bilis laki napa bilis bini pahangangah tajwid hebat, fikih hebat, sorok hebat, mantek hebat. Tanya akila kayak bining bilis tak tahu. Baca macam mun koceng, mula kayak bining. Mun tero oni nga koceng laki koceng bini tekku di budi. Mun menempung laki. Cak gila ong kuat deh. Mun tero oni nga ajem laki napa bini kan tak bagi mun ajem. Sampean tekuk lek repah keteng. Mun aku lupuk laki. Mun tak aku lupuk mate. Jadi kesehatannya aki bilis laki apa bini bilis saya atas bahat tak bisa jawab aduh ni kata oning gula mun bilis ni kak saat akan coba Nabi Sulaiman ni ke bilis laki apa bini gula tak oning pah nyampit sedi baba mangkana cek bong sombong kiai sampian tak oning laki bilis ben bining bilis bisa sombong sampian padahal sebeda ibu na sampian nikah salah satu ngabeda guru na sampian dimin saya ngajari ilmu sampian tanya aki bisa atas pasera sampian mipah bengal akan deka gula sanik dan gulanya mana An-Nu'man bin Sabit biasa dan gula ni kayak sebut kalaban sebutan Al-Imam Abu Hanifah ternyata saya tanya ibu ni ke Imam Abu Hanifah saya tanya lagi bining bilis saya atas ni bahasa sopora na Imam Abu Hanifah dan gula tak bisa jawab ke pertanyaan sampian bilis adegan deban Nabi Sulaiman ni ke bilis laki napa bilis bini gula tak oning mana bisa sampian bisa jawab ya atau dijawab bi sampian jawab sering Imam Abu Hanifah bilis akan deban Nabi Sulaiman ni ke bilis bini mai pangki jak bini Allah Subhanahu wa taala seadabu dalam Al-Quran hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman
La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah seada buka lat 6 latun. Cuk saking ngabilis ni kalake tentona tak kira kolat 6 latun, tento kola 6 lun. Payat tas ni kaanganga. Perkara kene Kak. Nikah tanya aki kanak-kanak ibtidaiyah kelas 2 bayi tokang cek mun beda tak ni kadik bini artena. Cuman ladung-kadung bi Allah itu pueh make perkara gampang bisa tak artena kulaban sampian untuk ajaga akhlak, untuk ajaga tata keramah bila beda ke orang semulang, bila beda ke orang-orang sing ngajar ilmu dak kaula ajunan. Mun akhlak kak dinto jaga, maka kaulaban sampian kak dinto bekal mulja. Orang mulja kak dinto beni orang si ajak mulja kitibi, tapi orang si mulja akibi orang lain. Pasera orang si mulja akibi orang lain. Orang si mulja akibi orang lain kak dinto orang si bisa tawaddu, si bisa merenda betenah yatasa orang lain. Otabah esan dengan orang lain, otak bersetiing orang lain. Makanya cepon ulama man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Pasera orang setawaddu seajaga akhlak, maka bi Allah bakal yangka, bi Allah bakal epatingki. Orang-orang semulja bening angka tibi, tapi bi orang lain yangka. Mi bisa yangka bolan tawaddu ajaga akhlak, ajaga tata krama. Sampai bi ulama itu buaki tawaddu takun kan najmila hadnadir ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'un. Jadilah dirimu bagaikan gambar bintang yang ada di dalam air. Sampian mun nemu songai beda aingah pah beda kempere bintang idalem. Cang sampian bintang ni kecek mabeuna aslina i atas sepadeng mabe keng pulan kempere kasah. Teti Eropa mabe pada ben kempere bintang iaing aslina orang sema mabe ni katengki wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsih bencek pada ben kokos ni ka pasti ke atas ada kokos ni keburu ke bebe sampean bener kok pasti kokos ke atas nggih bagi wala takun kaddukhan cak pada ben kokos ya'lu bi nafsihi matengki abang tibi wa huwa wadi'un padahal tada argana berempat argana kokos ada. Aku leban sampian lambak sing perempuan sing kene, ki kene sing main. Dereng? Napa beda cak bacaan lambak? Disarok om dinak beceng, beda dia naro. Mak lelo itu pane kokos dang tibing. Artena kokos kak dinto ada argana. Separat tu kokos ni yang pulang asampung ben rokok. Coba jual kokos tak kira melem bian. Nggih napa nggih? Coba apa jual kokos sebedia. Cak sambung ben rokok tak yang bulan beda rokok ong mun pah ada rokok pah bedi plastik jual kok tak kira ndo pramila kak dintoh manter kaula ben ajunan kala ben aliki ketika dintoh tetitanda bahwa kaula ajunan tawaddu tetitanda bahwa kaula ben ajunan ajaga akhlak betata krama dak ka kiai dak ka guru sehingga kaula ben ajunan bekal selamat dari dunya katus akhirat ben pakun asar kala ben guru ben kiai manter sekak dintoh bedana amin Allahumma amin Allahumma. Mon, teti iman kak diman makin kak dinto banyak orang tak ajaga akhlak ke kiai. Pramila kak dinto dengan adanya reuni, dengan adanya alumni, satan punten kau leben ajunan makin asampung kalaben kiai, kau leben ajunan ajaga tata krama ben akhlak dek ke kiai. Mun la asampung, mun la ajaga akhlak, mun la ajaga tata krama, insyaallah ilmu kau leben ajunan epa manfaat sareng Allah. Napa-napa le banyak ilmu sakoni. Kor ke kiai ajaga akhlak kau leben ajunan bekal terti orang semanfaat ilmuna. Mun la manfaat ilmuna pasti paratu saja lakon ada ke Allah. Mun la paratu insyaallah kau leben ajunan selamat sampai ke akhirat mentir sekak ditobadana amin Allahumma amin Allahumma. Pon ini yang pertama jadi acara alumni makin acara reuni cepon masepak rempong kak dinto kau leben ajunan tore pasepak cimindak ke kiai mun la sepak ikatan mun la bagus taleh mun la ajaga akhlak bentata krama ajaga sambungan insyaallah kau leben ajunan bekal peratu masyarakat mare kalaben kiai baru makin kak dinto kau leben sampian ajaga sambungan kalaben bele bentretan ini saya hadirkan macam-macam thank you kan tak pada thank you. Ketika apolong seni ka pada apa tak pada? Ketika apolong seni kesampian seandi jabatan tak bangki, sesoki tak bangki, semelarat tak temu setuju pada. Masalah keng kula ben sampian dari latar belakang yang tidak sama. Masalah kula ben sampian keng tak pada lakar manusia ni kata oleh pada ka iki. Iki na bangki. Sepenting kau tu masih tung.
Buja palapa ni kakak nyaman gara-gara tak pada. Beda buja nah, beda micin nah, beda capi dah, beda pebengah. Mun pas esoro pada, mun pas ibrik buja kapi beni karo wacin pae. Mun ibrik micin kapi ngelenyer, mun ibrik capi kapi petis. Tak pada manusia nikah. Gini bangki. Kula ben sampean kan tak pada. Beda apa tak pada pendapat tak pada. Keyakinan nah tak pada, pikir nah tak pada. Makanya ketika beda penapa, beda musyawarah, beda pukrempuk, ni kelakar sengaja mapolong perkara si tak pada. Apa napa? Manusia ni kemun pada kapi tak kira odi. Keng cuman terkadang si banyak kelero. Ketika tak pada pah atau karmar ke kata padaan. Biasa nemu di Bengkalan sini ke kapan tak pada. Leh tak pada ni kakotu. Kini bangki. Mun musyawarah kotu pada, tak usah beda musyawarah. Rapat, kompolan, rempukan abangun masjid. Ketika apolong semasjid PT rempukan, cangkak kita remaka masjid ria pang-panga berempah. Cangkok le ari bulan buk semua raja pang-panga telopolo. Cangkak le ya pada telopolo. Cangkak pada telopolo. Cangkak pada telopolo. Mun pada tak usah rempukan mole boy. Eki na bangki. Eki na bangki. Letak pada ni kena kia apa bolong. Sanika manusia nika. Kula ben sampian kau tu tak pada di dalam masyarakat. Keng mak tak pada tu recak atokar gara-gara tak pada nika. Justru kula ben sampian tak pada nika kau tu patang melengkapi, patang menyampurnaaki sehingga meskipun tak pada kula ben sampian seken di dalam masyarakat. Dan kula sering ngabala Bapak Ibu hadirin. Matur kak dintoh. Ketika bahas masalah pemahaman banyak tak pada. Matur ni kepada NU. Matur ni kepada Muhammadiyah. Ada FPI. Matur kak dinto bahkan ada sebagian Wahabi. Beda. Cek ponten kula. Maka tak pada tu tak usah atokar. Karena mun atokar kula ben sampian ni kata ada ontong kapi ni karogi. Kalau dalam peribahasa pendidikan menang jadi arang, kalah jadi abu. Mun Islam pada Islam masa atokar, si ontong ni ka orang kafir. Jelas? Kan makin dibanding banyak orang atokar ni gara-gara situng pasaan nganam hari Sabtu, situng nganam hari Minggu, patang abek cuba aki. Bi gule ke benda, siapa sa Sabtu bener, siapa sa Minggu bener, selok bener, selok apa sah. Kena bangki. Bada pilihan presiden tak pada situng MLA A, situng MLA B. Terkadang sampai presiden noh ambus tapi presiden pakun tak nyapa. Lah, kuda ben sampean presiden ni cuma 5 tahun. Atretan pada tetangga ni ke sampai kiamat. Tanya aki ilmu kopur. Wa ma ikhwanuka. Siapa tretan kakek? Mun kau leben sampean amuso gara-gara pilihan presiden. Ben presiden tak kenal, presiden tak kenal ka kuda ben sampean, bi malaikat kuda ben sampean ipuk-puk. Pramila gak dintok, tapi tak pada di bikole ke benda suruh milih sekoros, milih selempo. Cek bikole ke benda suruh milih selempo, milih sekoros. Betingkel, mun pah kau tu pada kapi presiden tak usah pilihan. Eki na bangki. Karena kau tu tak pada, thank you. Eki na bangki. Kelompok si menang. Ki biasa. Ceklah perlombaan beda menang beda kalah. Tak usah abek cuba aki sekala. Sekala tak usah kir-pikiran. Apa-apa biasa pilihan ni ke beda menang beda kalah. Malah si menang ku tu asa kelangkong ke sekala. Mun hitung tak kalah tak kira menang. Bahkan ki. Le main bal-balan ni ka semenang ku tu ngucak sekelangkong ke sekala. Sekelangkong ke iya kaki kalah. Arapa kaki mun tak kalah billahi kau tak kira menang. Lemun senika kan pah hati ni ka oi je pikir tak lebih biasa. Orang asa sekolah ni ka sekelas beda ranking situng, ranking 2, ranking telok. Ranking 2 telok ni ka cek bong sombong. Apa napa? Ranking telok ni ka pinter selain polan bukeng. Mun selain tak bukeng billahi tak kira ranking dia. Artena alengkapin tor kadang ka untung nagule gara-gara selain tak untung. Dadi orang sedak pati untung tak usah mbok coba aki. Mun selain tak untung gule ben sampean tak kira untung. Jelas lagi. Kula ben sampean bi Allah takdir pa koning. Mun andi kolek koning ca abak cuba aki seceleng. Arapa? Kula ben sampean koning bulan bede bencing nah. Sampean sekoning kalak koning bulan apolong ben secelengan. Mun sekoning apolong ben sekoningan sampean celeng. Kula mangkin ni kebini keng tak koning keng bulan budi tepote kula celeng. Ki kula beni keng ni keng bulan ibu di jeraje kula pada. Bekula mun ketipik sedeng bu. Mun beda ber ngah kula kalah.
Salah ni gini, guna tunjuk atas ni kak kapi. Akhirnya nengi bobo, saya budi dah iya kapi. Kamu masih ngocak ya kok. Isiling di budi katon kocak nato. Jadi manusia kak dinto lakar saling alen kapin bapak ibu hadirin biasa ketika dinto. Jadi kalau ben apolong ketika dinto, toreh kalau ben telasen. Atretan gak dintok kuleban sampian sampung boleh cek orang panapa abis saus apa napa sebab karena tretan gak dintok benih cuma urusan tunya sampai ke akhirat kau leban ajunan bukan etanya aki wa ma ikhwanuka pasir tretan sampian kau leban panjenengan epokon ajawab al muslimuna ikhwani Islam lake Islam bini panika tretan kau le bah kanjing Nabi adabu al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'duh Islam lake Islam bini sateja pada Islam mah panika pada ben situng Roma dak remah Roma ni kata pada kak kalau teti Roma keng polan tak pa situng teti sasaka seraja teti sasaka seni keni teti osok sekeni an boleh teti reng iatas bede kenteng ibaba bede pandemin diada bede kaca nikah tak pada lakar mak le teti Roma mun sasaka kapi tak kira teti Roma kak mun pas sasaka kebayi osok rempah engki na bangki kan gara-gara tak pada teti Roma ni kecapun kanjing Nabi kalbunyan pada ben bangunan mun pada ben bangunan maka bangunan ni kama kita pada ika putoh cek patangga cuba aki genteng saya berdaya atas tak boleh sombong pang bajak cema-cema cuba aki osok kaki jenik keni selani keni lanceng koros cang osok kantek geluh pang kaki makin raja mun tadi engkok genteng tak kira ningke engki na bangki seosok tak boleh abak cuba aki sasaka abang anak mun tada engkau billahi genteng dia geger cang bang nengeneng sok nengeneng osok nengeneng kaki makin lebih elak dia mun tada pang senahan di beber empak kaki iki napa ki secang reng nengeneng apa colok je makin beda osok mun tada reng cekak apa genteng ai ko segenteng bah ngocak alhamdulillah karong ko ontong nang tesatas sebab bah ngocak genteng kaki makin beda atas cek bong sombong kaki beda atas je gara-gara habis sebab cungcungi kampuli mun tadi sebab senyak benyak tak kira beda atas kaki iki na bangki keng tor kadang pan beda atas sampo lupa ke sebab genteng ya genteng apa cak cema ge bede tas atas genteng sampean gara-gara bede sasakah gara-gara bede osok ibu bos etokul etor cetor sasakah epakoh osok epakoh reng epakoh mi epakoh kapi untuk genteng mak leneng tas atas genteng lakar tak epakoh keng cak saking osok bendeng reng tak etor centor ben cemetel genteng tak kena bede bunat tas mangkana cak patang acuba aki kapi kak dinto e kaparlo mun tade genteng ibu panas ben ka ocenan keng mun tade pang genteng keker ke bebe tak kena bede atas paham? Oh, iya mana paham ayo mulai. Mencer bi Allah kau leben ajunan betet si orang selakar tak pada kotu kules selalu ngabola iman kak diman tak pada ni ke kotu keng kuleben sampean kutu pakun apolong pada ben kriki pada napa tak pada kriki ni kah pada napa tak pada tapi cepun ulama al ittihadu yujidul quwah maka tak pada keng mun kak dinto kompak maka bekal kuat Allah akan baik polompol Allah akan baik tonjuk bertonjuk tengah bertonjuk manis berdetek tek tak pada lakar tak kutu pada mun pas soro pada kapi mun pas lemak nikah teken tek kapi ke bayan apa kak iki bengakan tak boleh nas iki aku tak bisa bi Allah ibri polompol saya paling raja keng make raja pandek tina cak cokoco make pandek nikah make cak pandek mun bede kiai sentar nikah kan engki di maceding lauk nyai kebaran pakai paling renjeng cak bagi kiai di maceding dong ke lauk ya ya toron ke baba dekem kan bah ke lauk depan mun tak hipotek cetak ke bi kiai kan engki Allah ke bae tonjuk saya nikah untuk letu sekanjaan cak saking orang pasera mun nikah kiai mun nikah ring soki nikah boleh polisi makan ring soki ben polisi ni kamu nutu paratu cek beda pesen ni kan polisi beda pistol lah cek pata poro benik kan nikah kiai nikah ring soki nikah
polisi. Pada patang nutu keng lain jalur. Nikah. Lah ni kelompong gula ben sampian ring melarat. Tak ning nutu dia. Penutu kiai tak cocok, penutu sekanjan tak cocok. Keng eka parlo nikah. Eki nama ki? Parlo tak eka parlo? Cak cemat ke beda tonjong mun tadak nikah rokok eka pe aben apa? Gara-gara berderiah sesoki berdegandeng nah tetireng soki cak bong sombong tau le congoco semelarat sampian make soki mun semelarat cocoro mana sampian tak kira mancing sapa sak agelu ya dulu nah pas soki sampian keng mun semelarat cococo mayit sampian lotto ada semiko lah pas soki keng mun semelarat cococo sapa sing alia kopurna ngki na bangki dua ne ko tuh kompak dua ne kae kaparlo mun dua ne kah kompak arampak make rokok kening kepek nyaman kak sih. Eki dah bagi. Allah ke bait toncu manis. Kenang na selok nih. Makana pan eseloi pah genteng. Pasera. Nih buk-buk nih. Nih kemun mangkata ke acara setengah jam semasang godung tak mare. Lain semasang lipen. Lain semasang ales. Lain semasang sidu. Lain semasang de rumah. Bulu keco. Kapan mare yang kui pah sepedaan nyetir TV. Tepane angin pah bergeburan tengah embong. Kapan depak ke acara apa ngaltok selaja kali salah ajar saat berkeberan daya. Tetimun ni lambat ke acara gara-gara abda torot. Ni kemudian kapan lah tua ambu tibi. Ni kayak bulan ki umur 40. Mun lah umur 90 tak kira abda. Tak mungkin ki pulang los ning salah anos. Kok ning lalak mun nyaba edai ngolosot ke betes. Kayak mun umur 90 bening ngolosot tak kepek beluran kapi deui deh. Jadi pongki ngode lah suruh abeda kak iki. Pongki umur 40 lah suruh pasang ginju. Nah keng mun mangken nika abeda nika tak mari setengah jam. Ben pasang kodungah. Ben senyetel lagi kalampi. Ben senyari sandal bernana pada. Sajam patotok bektona. Lakar bektona ada beda. Umur 90 ambu tak kira abeda nika iki. Mun mangken jeng tanya ngabeda lebur. Keng mun umur 90 pan beda nyelket asiyong senik. Mun tak ingat goceng ki. Titi pongki mah. Setelah akhir teken tek pasera teken tek nikah pemuda pasera alumni paling kene tapi cek enteng hakim make kene orang main sud asud dan make pol kalah untuk peneria eki na bangki kene nih kakak keng make kele paling kene eka parlo nih kak elong mun getel semang kada ada dia make ampun tar kiai cek beki kalau melong burdu elong ini pemuda alumni semakin hadir pada saat acara reuni kak dintok lakar mungkin kita pangkila konah tapi 30 tahun 20 tahun sebekal datang alumni sin rosaki sana tengah makanya tua aki nek kene ing manter saya pemuda-pemuda na manter bagus mun sekene ben pemuda na bagus maka insyaallah sana tengah 20 tahun 30 tahun sebekal datang bi Allah Subhanahu wa taala bagus juga manter sekak dinto badana amin Allahumma amin Allahumma. Bon, sepertama makin nyambung ikatan, nyambung tali dek kiai. Nomor 2 nyambung teretan pada bodoh. Seberi-beri mungkin cai pun gelak sambutan. Kau leben ajunan 30 tahun tak temu beda coba beda iman kak diman. Makin apolong tore patang lega ateh bil mari telasan. Beda kata padaan tinggal tore buang cimin masalah kata padaan. Kotu tak pada Islam pada Islam malakar kotu tak seragam. Sepenting ku leben sampean kotu kompak. Pada ben kriki tak pada. Sepenting kutu apolong. Korla apolong lemak neguan apa saus kuleban sampian seken tak usah patang acuba aki tak usah patang arenda aki karena kuleban sampian pada Islam mah bentai pangki seselamat ya akhirat sekak dima pada tak pangki kula bulan asurbanan bulan deku umik swarga tak pangki kak cek terasa swarga kemudian karena makai kula pada tak anditi kita swarga ajunan bulan sako canceleng tak asurbanan sereng tani masuk neraka pada tak pangki tak ko ajunan saya masuk swarga dak ada etunya status sosial kak dinto tak penting aslina karena kuleban sampian selamat tak selamat tak pangki ketika kau leban ajunan beda itunya tapi tergantung kau leban ajunan ketika ngadu dak Allah Subhanahu wa taala semoga setuju hadir betul orang selamat dari dunia kantos ke akhirat amin apolong atretan tak abu-abu boleh dari dunia kantos ke akhirat pakun apolong amin sehingga kau leban ajunan benih cuma bunga itunya tapi i akhirat pakun bunga mun along polong sini ke kau leban sampean insyaallah saya insyaallah senang mungkin apa nggih napa boleh itunya kak make swarga mun bi tibien tak kira bunga sampean sampean masuk swarga keng bi tibien gelem apa kalau ntar ke baru ada orang ntar kalau ada orang pok capung keluar dia
Keng mun naring peureung sanika kak napa-napa le masuk ke dalam swarga nang yampira swarga lebur sampai rasanan budian sambil pikopian pramila gak dinto sebalik eka foto kau leben ajunan eka tretan bela pada Islam masih beda sekitar gak dinto pramila gak dinto tak pada eka kotu sepenting ku leben sampean kotu kompak bakun atretan karena tretan gak dinto benih cuma urusan dunia tapi etanya aki sampai ke dalam kubur ben kau leben ajunan sampai ke akhirat bakun etanya aki terkait masalah tretan mantar bi Allah Subhanahu wa taala sateja epa tretan dari dunia katos akhirat amin Allahumma. Nomor telok asukur saben arek mangken gak dinto kau leben ajunan benih cuma nyampung kalaben kurung benih cuma nyampung kalaben tretan tapi kau leben ajunan andi sebagian tunyak beki dek kajetem kak dinto merupakan bentuk syukur kau le ajunan saampun Nabi Allah paring nikmat semoga sateja saaparing bantuan sateja saaparing obeng sateja saaparing perhatian terutama dek kajetem sareng Allah Subhanahu wa taala ikenteen kalaben kente selangkong sampurna dari tunyak kantos akhirat amin Allahumma. Makana sareng Allah Subhanahu wa taala kaula ben ajunan ka dinto paring ibadah saanya mapasah apa-apa mi pasah kepon ulama salah situng hikmanah ibadah pasah makle kaula ben ajunan aras salapar ketika kaula ben ajunan aras salapar maka kaula ben ajunan bisa oning tatang ke kaula ben ajunan seh malarat semiskin ketika oning cek datang ke semalarat semiskin lapar pada ben kaula ben sampean se apasah salah terena apa satu puluh hari kau leben ajunan sering Allah epakon abri zakat napa zakat epakon aparing beres jeureun sebiasa eur bi kau la ajunan beki kau orang melarat makle orang melarat pada jeur ben kau la ajunan artena benih karo mikir masalah tretan tapi mikir kau dina tretan kula ben sampean andi beres 30 sak seekakan sehari pakun 3 pereng daripada 30 sak nika isabe ekakan tekos tangu ibu kia kata tangke mali tatangke padengakan iki na bangki eki na bangki kula ben sampean andi obeng 5 juta ni kata kira kakan kapi mangken anapa mun 5 juta ekala 20.000 ibu ki kajetem sementara kula ben sampean maki obeng banyak tak kira eki beli sekalian ya tapi kan eka perlu untuk du malam bi Allah kula ben sampean ibri PC boleh tak kira karo 5 juta euro cukup sampai mate PC ni kepada ben songot cokor mangken leku tembu boleh kor se cokor songot ta mun se cokor bibir tak kira tembuki ya keng mun songot se cokor tembu sanika bi lebih rizki kak dinto sedekah ki bi Allah pasti ekenteen kalaben kente selangkong banyak keng tor kadang kula ben sampean yakin na ada mangkana makel ari bri tor kadang kente na tak lem dateng me tak kente kula ben sampean suuddon da Allah Subhanahu wa taala jang saprapa kana ko cari bri bisa kente cek dengan kok seadan dia sedekah ajam billahi setiap pun tak kente salat tak kente sape mate romai kente na tak ada sape na mate kula ben sampean suuddon korang husnudzon da Allah Subhanahu wa taala mangkana kanjing Nabi adabu mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad tunya sedekah aki bi kaul ajunan tak kira sajen korang tapi sajen atamba ulama adabu tambah ka ditu tak kutu tambah sepada sampean apa ring obeng belum tentu obeng seegenti aki bi Allah bisa saja egenti selamat ni kesai maksud as-sadaqatu tadfa'ul bala sedekah kadin to nolak musibah aslina sampean takdiraki eletu mercon gara-gara malam telasan sedekah mercon tak aletu bisa saja sampean takdir tatabrak keng gara-gara sampean sedekah aparing kajetem bi Allah saya tatabrak burung dak remah abban apa haletu alhamdulillah tangepan haletu kana cek tak haletu apa le ngebut tatabrak bisa saja aku leben sampean pas selamat tapi Allah keng mun tak ngerti pah mikir kocang sedekah jak kebejro ari ya salah tak agente ban letu papa anta kae le justru ban peletu ni ke bisa saja keng di Allah pas selamat tah cek tak selamat aku leben sampean bisa saja tabrak ota bengebut gara-gara ada tu ya ambu pah nengeneng bisa saja keng Allah musibah pas selamat dari kaula ajunan kalaben margana sedekah keng kaula ajunan tak uning semoga sateja saaparing sateja senyumpeng sateja saabri sareng Allah Subhanahu wa taala ikenteen kalaben kente selangkong sampurna baik kente tunya langkong kente sampai ke akhirat ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah tore tuaki guru kaula sareng guru ajunan Ki Haji Nasiruddin semoga sareng Allah Subhanahu wa taala iplanceng umur sebarokah amin
ajunan setaja serabu semoga sareng Allah juga ki pada pak Ramadan sebekal datang amin mantir epreng mengenah umur selanceng tor barokah untuk ibadah Allah amin setaja hadir mantir pagempang rezeki sareng Allah amin setaja hadir mantir tahun datang bisa apolong alingki boleh ka di tempat amin ben setaja hadir semoga sareng Allah benih cuma apolong ben atretan itunya tapi mantir apolong pakun atretan sampai ke akhirat sareng Allah tak isa boleh amin Allahumma ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah al-fatihah. Segak ditoh kira disibisai pada pak korang ben lebih nanya onu saforah setada betis epon mana bi beda bener dari saya sampai yaki kebenaran kadin to mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana bi beda kelero mana bi beda salah dari saya pada pak kekeliruan ben kesalahan asli umbar dari keendengan ben kepuduan badan kaula pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.